बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो सर उस पर भी वो रखते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप सब देखने वाले नाज़रीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी रमज़ान पर है कि रमज़ान का पहला अशरा जो है वो आपके ज़ोडिक साइन के लिए कैसा होगा। शादी, औलाद, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से, स्टडी के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बताएंगे। और गुज़िश्ता साल जिस तरह हमने तमाम ज़ोडिक साइन के हवाले से बताया था, इस मरतबा भी वैसे ही तफसील से बताएंगे। और आपका जो वजीफ़ा है जो आपने इस अशर में करना है वो भी बताएंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। खैर मुबारक, दानिश आपको भी मुबारक हो और हमारे जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और ये जो टॉपिक है हमने पिछले साल भी कवर किया था, हमारे देखने वाले जो नाज़रीन है बहुत पसंद किया था, बहुत कमेंट्स किए थे और उन्होंने दोबारा कहा है कि ये सीरीज़ शुरू करें, तो अब ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। देखिए दानिश, उसमें अगर हम लोग माह रमज़ान को देखते हैं उसमें ज़ोडिक साइन वाइज इसमें ऑब्वियसली हमारे पास कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ एहतियात वाली चीज़ भी होगी और उसमें हम कुछ एहतियात और सदक़ात और वज़ाइफ भी ज़रूर बताएंगे। टॉरस वालों के लिए देखा जाए तो टॉरस बुर्ज सौर के अतबार से जो ये पूरा टेन्योर है माह रमज़ान की इब्तिदा का, जी इनकी ज़िंदगी में काम, करियर, इज़्ज़त, अपना इमेज, अपनी पर्सनालिटी, अपनी शनाख्त, अपने काम को आगे कैसे बढ़ाना है, मसाइल को कैसे हल करना है, लोगों की नज़रों में अपने इमेज बिल्डिंग को कैसे लेके जाना है, जी अपनी इर्द गिर्द के माहौल में अपनी कामयाबी या अपनी स्ट्रेंथनिंग को कैसे ज़ाहिर करना है, जी लोगों के साथ असर और रसूख कैसे बढ़ाना है, लोगों के साथ मरासम को कैसे बिल्डअप करना है। जी सेकेंडरी तौर के ऊपर कुछ नए काम की इब्तिदा की ख्वाहिश, कुछ नया काम करने की काविशें, कुछ नए एग्रीमेंट्स की तरफ राग़िब होने की ख्वाहिश जी और मतवक़्क़ा तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में ये अपने काम से जुड़े हुए मामला जो कि शराकती हों, जी जो कि मुलाज़मती हों, जो कि बेशक इनके ज़ाती बिज़नेस से जुड़े हों, जी ये उसमें आसानी लेके आने की कोशिश करेंगे और इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक मेहनत कर रहे होंगे, मुस्तकिल मिजाजी से स्ट्रगल कर रहे होंगे और उस मेहनत का इनकी ज़िंदगी में सिला मिलना भी है। इंशाल्लाह। उस मेहनत से इनको ज़िंदगी में फ़वाइद और ब्लेसिंग भी है। जी तो इस एतबार से इस टॉरस ज़ोडिक साइन की जो इब्तिदा होगी जी वो मेनली है अपनी पहचान और अपनी शनाख्त को बेहतर बनाना। जी ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत खूबसूरत है। अब इसके बाद अगर हम लोग इनके बाकी हाउसेस की बात करें जी तो बाकी जो हाउसेस आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके पैसे के घर में जुपिटर का होना जी बहुत अच्छी ट्राइन की नज़र बनाएगा इसी टेन्योर में इनके जहन के घर के साथ, जी इवन इनके पैसे के घर के साथ भी। जी तो वो इसी इंडिकेशन है कि माली तौर के ऊपर इनको खुशहाली नसीब होगी, जी माली तौर के ऊपर बुलंदी है, बढ़ावा है, स्ट्रेंथनिंग है। किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी काम कर रहे होंगे, जी चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप पे काम है या ज़ाती बिजनेस है जी या फ्रीलांसिंग है, कोई भी काम हो किसी भी नौयत का हो उसमें फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनको चीज़ें ग्रो करती हुई नजर आएंगी, इंशाल्लाह। चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी ये है ज़िंदगी में कि इनको माली तौर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी नहीं होगी। ठीक इनको जब और जितने की ज़रूरत होगी अल्लाह ताला इनको कहीं न कहीं से नवाज़ता रहेगा। इंशाल्लाह इनको ज़िंदगी में चीज़ें मुमकिनात में से मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। ठीक फिर अगर हम लोग टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखें तो टॉरस वाले अपनी ज़िंदगी में इन खूबसूरतियों को भी साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे जो कि इनके घर से जुड़ी हैं, ठीक फैमिली से जुड़ी हैं, फैमिली मेम्बरान से जुड़ी हैं, उनकी ख्वाहिशात से जुड़ी हैं, उनकी सोचों से जुड़ी हैं, उनके ख्वाबों से जुड़ी हैं। उनकी कोई भी ऐसी चीज़ लाइबिलिटी के तौर के ऊपर जो कि इनके ऊपर आयद होती है, इनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को किसी तौर के ऊपर अपने घर के माहौल को खूबसूरत करें, जी लाइबिलिटीज़ को पूरा करें, फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको किसी तौर के ऊपर खुशगवार करने की, पुरसुकून करने की कोशिश करें, जी ताकि इनको ज़हनी तौर के ऊपर घर से जुड़े हुए जो अमूर हैं उनमें किसी तौर पे मसाइल या परेशानी ना ना फेस हो। करनी पड़े। ठीक अब इसके बाद टॉरस वालों की ज़िंदगी में अगर हम लोग आके देखें तो सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी इब्तदाई तौर के ऊपर ये होगी कि इनका हिम्मत, हौसला, करेज, इनकी बुलंदी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बुलंदी हौसला की बदौलत ही अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर लेंगे जो कि इनके काम से जुड़े हों या घर से जुड़े हों या इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर ऐसे मामलात से हों जो कि इनके सोशल सर्कल में हैं, जी जो कि दोस्तों में है, जो कि हल्का अहबाब में है या अपनी ज़िंदगी में दोस्तों से जुड़े हुए मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स
اختلاف اور مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. انشاءاللہ. ان کی زندگی میں گرہن کا امپیکٹ اگر ہم لوگ دیکھیں جو کہ گزر چکا ہے اور ایک آنے والا ہے، دونوں گرہنوں کا امپیکٹ دیکھیں تو ان کی زندگی میں کچھ ایسے حاسد قسم کے لوگ ضرور موجود ہوں گے جو کہ ان کے فیملی ممبرس کو ان سے دور کرنے کی کوشش کریں، جی. تھوڑی سی غلط فہمیاں کسی طور پہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن ان کا ذہن کا رولنگ پلانٹ اس کیفیت میں ہے کہ یہ پہلے سے ہی اپنے ان مسائل کو بھانپ کے ان کو بہتر آلریڈی بنا چکے ہوں گے. ٹھیک. تو حاسدین کی بد نظری کے لیے ان کو ریمیڈی اور صدقہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک. کہ وہ مزید اور زیادہ کسی طور پہ کوششوں میں کامیاب نہ ہوں یا وہ کوششیں تیز نہ کریں. جی. اس چیز کے اعتبار سے ان کو کیئر کی ضرورت ہوگی. اب اس کے بعد ٹورس والوں کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ایسے کام یا ایسے بزنسز اگر یہ اپنی اولاد کے نصیب سے یا اولاد کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں جی. تو ایسے ٹورس افراد کی زندگی میں عزت کریئر میں بڑھا ہوا ہے. جی. کہ اولاد کے نصیب سے ان کو رسپیکٹ ملے گی. جی. اولاد کی وجہ سے ان کی امیج بلڈنگ ہونا شروع ہوگی. جی. یا اگر اولاد ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے تو تب بھی اولاد کا نصیب ان کے لیے ورک کرے گا اور ان کو زندگی میں جو کامیابی عزت مرتبہ مل رہا ہے جی. وہ بیسیکلی ان کو اولاد کے نصیب کی بدولت ممکنات میں سے انشاءاللہ. ملے گا. انشاءاللہ. پھر ایسے ٹورس افراد جو کہ کسی طور کے اوپر اپنے جذباتی رشتے میں انوالو ہیں، جی. اپنی محبت کے معاملات کو کسی طور کے اوپر یہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، جی. اپنی محبت میں درپیش غلط فہمیوں کو، خدشات کو، پرابلمس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے گرہن بھی کسی طور کے اوپر ان کے لیے پازیٹیو امپیکٹ کرے گا. جی. کہ ایسے لوگ جو کہ ان کی محبت میں دوری کریٹ کروا رہے ہیں جی. وہ لوگ ان کی زندگی سے کسی طور پہ لمٹ ہو جائیں. ٹھیک. پھر ان کی زندگی میں کلیریفیکیشنز ہیں، بات چیت کا عمل ہے، غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگس، کمیونیکیشن گیپ، جی. یہ ان کی زندگی میں بہت اچھے انداز میں کورڈ ہو جائے گا. انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے یہ اپنے محبوب کے ساتھ بھی اپنے روابط کو بہتر بنا لیں گے. انشاءاللہ. پھر ان کی چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ازدواجی طور کے اوپر چیزوں میں خوش بختی کے علاوہ ان کی زندگی میں نصیب کی یاوری ہے. جی. شریک حیات کی مشاورت کی بدولت، شریک حیات کے ایڈوائس کی بدولت، شریک حیات کا آپ کے نصیب میں ہونا، آپ کی زندگی میں ہونا آپ کے نصیب کو بہتر کرے گا. انشاءاللہ. متوقع طور کے اوپر ہائر ایجوکیشن میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے. ان کو زندگی میں ابراڈ بیرون ملک ٹریولنگ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. پھر ان کی زندگی میں اگر یہ پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ میں کام کرنا بھی ان کو زندگی میں خود اعتمادی، پازیٹیوٹی، اسٹیبلٹی اور نصیب کی بحالی کی طرف لے کے جائے گا. انشاءاللہ. پھر ایک اور بہت اچھی چیز ہے ٹورس والوں کے لیے کہ یہ اپنی زندگی میں کورٹ کچہری لٹیگیشن کے معاملات کو بہت اچھے انداز میں مینج کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. جی. اور ان کی زندگی میں چند ایک ایسے بہت ہی تجربہ کار لوگ ہوں گے جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے ان کے لٹیگیشن کے مسائل کو سلجھا دیں. انشاءاللہ. ان کی زندگی میں جو ریمیڈیز آئیں گی، سب سے پہلے ان کو ایک صدقہ دینا چاہیے. جی. وہ صدقہ ان کو دینا ہے سرخ رنگ کی کسی بھی چیز کا حسب ٹھیک. توفیق. جب بھی ان کو لگے کہ یہ پریشان ہے، مصیبت میں ہے، پرابلم میں ہے، تو جی. سرخ رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ ان کے لیے بہت اچھا ضروری ہے. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں جی. اس میں انہوں نے یا واجدو یا حیو جی. ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ ایک تسبیح. ٹھیک. اس سے ان کی زندگی میں خوشگواری آئے گی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنا زبردست پروگرام ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیا. ہمارے ناظرین کا بھی شکریہ، اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں. آپ جو پروگرام اگر دیکھنا چاہتے ہیں مزید آگے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور سید مصور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.